Салом, духтаракои азиз, оле мегӯянд, ки ҷо мешава, яке гум мешава ва яке пайдо мешава. Бовар кунед, аз ҳисоби даводави зиндагӣ, аз ҳисоби даводави документ вақте намеёвӣ, ки як пиёла чойи ба ҳазур бинӯшӣ. Аз ҳамин сабаб беҳад ки дастом банд буд, зайнит будам, навор карда натонистам. Оҳ ғарибӣ, бовар кунед, дар ҳамин ғарибӣ як хабари нохуш мефаҳмӣ, то чанд рӯзи дигара ба худ намебиёӣ. Хабар мебиёяд, ки оҳ фалонӣ аварӣ кард, аз дунё гузашт. Ака представить кунед падару модари вайда. То бечораи ӯ падару модар ӯ тобути ӯ фарзандшона мебинанд, худшон дуру ба дуру ҳамоқай дигар тамом мекунанд. Барои ҳамин духтарако эҳтиёт бошен, дуо кунед дар ҳаққи ёру бародаро, дар ҳаққи ғариб бачаҳо. Худованд дар ҳар куҷое бошанд, сиҳату саломат бошанд, ба сари баланд, ба вақти хушк ба болои фарзандошон, пеши модарошон баргарданд. Хеле духтаракои меҳрубон, иҷа боша, ман блинчик тайёр кардам. Мо дар соат 6 дестаи имрӯз душанбе, тижоли зенай. Бо очаҷону билет дорам. Бовар кунед, зиқ шидагиам. Ҳамин нав бигем духтарчам хати шомахта мешава, бо мерава. Иҷа боша, мисолази ҳар яктаи ира ма нисфша варение мекунам, нисфша творог мекунам, мечинам. Баъд мерам ҳамаша мехезонам, ки имрӯз мактабам. рӯзои душанбе ҳамаш якум урокам. Инам хеле духтаракои меҳрубон. Очам ки мисол билет доранд, хостанд, ки ба раҳ раванд. Аз ҳамин сабаб соатҳои ба якам мо бояд аз хона бироем. Иҷа боша, якта фатири қат кардам, барои қурутҳо мекунам камтар. Мехӯрем, насиб карда боша, баъд мебироем раҳда. Духтарако, дуо кунед дар ҳаққи модарҷони ман, соҳ саломат ба ҷову маконшон бирасанд. Баъд як чиз дига гуфтаниям, иҷада ман фатири қатқада ба растительный масло ҳами рӯғанӣ вай мекунам. Рӯғани завод қатӣ. Рӯғани зард очам намехӯрад. Мисол инами рӯғаное ки ман самбуса мекунам, рӯғанои зардқатӣ, инак да омехта мекунам вақти очам боша, ки вай мисол нағз намебинад, намедонам. Ами аввал ами сливочный масло, хозяюшка, кремлёвский, амхатизора нағз намебинад. Мисол агар бибинад, ки хамир амо ягон чӣ пухтеси ба амбо, мега ман намехӯрам. Барои ҳамин фақат растительный масло қатӣ кардам фатирма. худшонам ба растительный масло мекунанд фатира. ҳамин чанд бора инҷа будак, дубор ба фикрам қурутҳо кардан растительный масло қатӣ. Як бора кор омадам, фатир кардиам қат да таво гишнаем, ки бо обратно ма бояд документҳоро мегирифтам, МФЦ мерафтам. Ами бигем духтарчама айдар дуру кардам, духтар гузаштистардем барои садиқ. Амха гуфтам, ки очаҷон, ман успед намекунам, ман дақиқа фатир цен, ман мерам дар шайти қафои кор мешавам, баъд меём, насиб карда боша дар хона ба ҳазур мехӯрам. Ҳамин гишна иқа фатира гирифтам, падиз да хурда рафтам. Бовар кунед, маззаш то ҳозира дар даҳанам астай. Намедонам ҳамин чизе мекунад, ба мазза мекунад очам. Инам хеле духтарако. Ина иҷа боша, ман шакаравак ман тайёр кардам уже ҳамаи чизша, салатоша, қурутҳо. Озибо комментарияда менависанд, ки ядам қурутҳо мегӣ, ядам шакарҳо мегӣ. Хай мешава, и ҳамаи муда ҳастай, хеле ошибка. Барои ҳамин аҳамият натиҳен. Фақат гапҳои хуб нависен. Илтимос, кадоме ки мисол ҳамин наворо интереснай, мехоҳад тамошо кардан, гапҳои хуб нависен. Кадоме да маъқул нестай, ягон мушкилӣ надорад. Простам хеле истат кунем, бирава, гапи ганда нанависен. Ина духтарако, бигем ози шакарова тайёр мекунем, насиб карда боша мехӯрем, баъд аз қафои раҳмон мешем.
این دختر شکر ما تیار شد. باور کنین بسیاری با بهت با مزه. اینجا هم مثال با خیلی که قطعی و چمشون با مزه کدام میخریم و زیبایی میروم با هم خیلی как всегда توقع و تنها گودک و قطعی. این دخترک ها اینجا افтобوس ده уже رفته استیم. نصیب کده باشه مترو قطعی دلش میریم. نهارا تا آخر تماشا کنین. خیلی در تگ کامنتاریا یکم چیزی که معقول نشید نویسین. باید چی دیگه میگم دخترک ها برای مترو باور میکنم من یکم بار در مترو شدم ام خیلی بگم که به حد دست پا خورده شدم. نمی یک ترس در دلم فرا گرفت که گفتم من نمیدونم چه میکنم. نه یک از تا یکم جای قینیش نبوده. همین پرسیده مثال به همه چیز مو خریده همش میوی. هر یک تایوای دامو تنهای دیوال چسبوندگیان. سтрелку نشون دادگی عادی کده. خیلی یکم بار دقیقه نمیپرسیم. دخترکا نصیب کرده باشه دوامی نوارا ای کاری نوا میمونم تا آخر تماشا کنین. Площадь революции. Иджада боша очень сомневаться каристем, ки то, что мы неправильно умадистем. Аки очайма чанд сол пеш метро ба метро ҷои дар кориш мерафтак, аймада хушру медуна метрора бовар кунен. Мада бу гуфтестай ки бача мини хеле не ина ихи рафтан дар корай. Гуфтем соз хай шумо бо чанд қабат мисол чанд сол пеш ба метро мерафтанда, ҳозирам дар хотиршон ҳастай. Через вай мерафтан карта қати пеш набуд ку телефона интернети хе чизо набуд ами карта доштан да ёдум ҳастам ман майдак будам ҳам карта қати нигоҳ мекардана ҳам ҷои дар коришон қати мерафтан бовар кунен то ҳозира дар хотиршон ҳастай. Ами мисол ёшода ҳамо одамои пеш сустаран дар тамоми ҷиҳата мисол мо навози ёшо як сурара чанд бор такрор кунем баъд дар сармон мешина. Ба худо чайма чанд баробар дайма калонай ами як бор се бор чор бор амро такрор мекуна уже да калаш мешина. Мегум уча чи хе мешава мега мо ранги шумо мисол ҳамаи вазбинира худ монда намегирем. хай ба гузашта салавот мегем бо ба пеш ҳаракат мекунем. шумоем ба дига переживаят мекунем оҳ чӣ хе мешава оҳ чӣ кор мекунем. ҳай ҳамаи чӣ ба ризоги парвардигорай. ҳар чира ки худо хост ҳамо мешава. барои ҳамин ба гузашта салавот бигӯем ба пеш ҳаракат кунем. иҷа бошайна духтарако мо ай метро биромадем наконец-то пересадка қати бигӯем переход қати буд омадем ина ози Али Экспресс да мешинем, дальше аэропорт Шереметьево да мешинем. Хай духтарако дальше навор айдруи аэропорт мешавад чанд қай боша. То охир тамошо кунен, ҳатман подписаться кунен, лайк монен. مادرم حرفی بزن که تشنه لالاییم من که جان میدم برایت همدم تنهاییم من همیشه کودکم آغوش تو جای من است من اگر خوبم دایت پشت دنیای من است بوسه
14 سال گرمت میزنم شاه دلم، با حضورت خانه روشن میشود ماه دلم. هرچه میخواهد دلم پیش تو پیدا میشود، این همه خوبی چجوری در دلت جا میشود. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم، دلیل زنده بودنم. مادرم سنگ صبور بیقراری های من، مرهمی بر زخمای دل تنهای من. مادرم دور تو میگردم عبادت میکنم، مادرم جای خودش عشقم صدایت میکنم. مادرم جانم فدای چهره معصوم تو، هرچه میخواهی بگو من نه نمیگویم به تو. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم، دلیل زنده بودنم. معین راهبر. Innan dixtarako çeca me gisêl kadime şîş dimeyra por dekamter jîna xista mêra musta dixtarako ezîz modero ra hurmeta ihtirom kinên bi denî vayo yek dewletî moye bower kinên. Yek şoîr guftey ku yek destî gulî behor boşed moder, sebrî dilê bêqeror boşed moder. گر شاهی یا گدا در ملکی غریب، در راه تو انتظار باشد مادر. باور کنین همین گپا همش درسته. مثال همین غریبی دم باشی همه وقت مادر پزمان تایل انتظار تای که یک روز نه یک روز همین فرزندی من دری مرا میکشویه میدرویه. سحر ای خواب میخیزم ساعت 7:20 که уже تلفنم زنگ میزنم، میبینم اوچم زنگ زده استه. چو کدی بچم ایدمی کار کودکاتا درس بردستی. باور کنیم با روزی که زنگ نزنه زیق میشم که چبه امروز مده زنگ نزد.